এটা କୋଉ ଜାଗା ବେ? ବାଲକୁମାରୀ। ତାରି କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଏ ସେ ଉପରେ ଯାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ପୁରା ଫାଟି ଯାଇ ତ ସତ କଥା କହୁଛି ତ ନିଜେ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମର ବାଦଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଦଲ ଆକାଶ, ବାଦଲ ତ ପୁରା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲେ ଏତିକି। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଚରିବା କେତେ ପାହାଚ? ଆକାଶ କେତେ ପାହାଚ ଚରିବା ଆମେ? 200 ପାହାଚ। ଗଣି ଗଣି ଆକାଶ ଯିବ। କୋଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ପାହାଚ ଗଣିନି, ଗଣିକି ଆସ। ଚାଲ 200 ପାହାଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏମିତିଆ ପିକନିକ୍ ହଉଛି ଧୀରେ ଆସିବିନି। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିଷ୍ଟାର चेन्नई एक्सप्रेस सीसीटीवी लाइट 200 ପାହାଚ ହେଇନି। କେତେ ହେଇଛି ମୁଁ ଗଣିନି ଆସିଲା ଗଣିବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 100ଟା ଭଳିଆ ସେଠି। ये है नीचे का व्यू 100ଟାରୁ ଆଉ 100 ଏଠୁ। ଆମ 200ଟା ପାହାଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲି। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ। ଭୋଗ ବିକ୍ରି ରହୁଛି 219। 219। ସେଇଟା ଏଇଟା ପୁଣି 228। ଭାବୁତା ଦେହ କଣ ଏଇଠି ନିଚେ नीचे भाई क्या नजारा है। क्या नजारा है। अरे देखो ये यहाँ पे कितने ऊपर हो गांड मुंड ना देखा ही किसी कैसा व्यू है बे यहाँ से जेज फोन धरती जेजर फोन कौन हम मत जी मार। अरे से मस्त देखा रील कुछ नहीं चलो लेस कैसा है? लेस अच्छा है। आम जी गोटे गुंफा भितर को। हेलो गाइस आम गुंफा भितर प्रवेश करगलु। आम आगे रही बादल आकाश। हाँ पाप छीब कि बादल खाएनि। बादल कह मत सेमिस्टर पास कर सेमिस्टर पास करदेवी। मुझे कौन ठाकुर अच्छा जीवन। 2 hours later. सोनापुर सी बीच कैसा लगा? किए को बादल तो ठकी दे पूरा कैसे संबित हाय कही दे। ए यो आमर एपटे रोषे हो 4टा 5टा बस कॉलेज सब 2 hours later.